ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1990 ମସିହାର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମା ଚା କପ୍ଟେ ପରସି ଦେଇ ପାଖରେ ବସିଯାନ୍ତି। କିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥା, କିଛି ହସ ଖୁସିର କଥା ଚାଲେ। ସେପଟେ ବୁଢ଼ୀମା ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଧରି ବାଘ ମାମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ଗପ ଶୁଣାନ୍ତି। ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଖେଳନା ଖେଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ସେଇଠି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଜେଜେମା ଟିକେ କାଶିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ସାରା ପରିବାର ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ସେ ଘର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ ପରିବାରର ହସରୋଳ, ଜେଜେମାର କାହାଣୀ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଝଙ୍କାର ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବା 2026 ମସିହାର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ଅଫିସରୁ ଫେରି ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେପଟେ ମା ସିରିଏଲ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବଡ଼ ପିଲାଟି ରିଲ୍ସ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସାନ ପିଲାଟି ଗେମ୍ସ କାର୍ଟୁନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ। ଜେଜେମା କାଶି କାଶି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ଆଉ ସେନ୍ସରେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲର ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ରେ କ୍ୟାପଚର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଘର ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ବି ଜାଣିପାରୁନି ଘର ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେଠି ଘରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମରିଯାଉଛି ଏ ଚିତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ମରିଯାଉଛି ଆତ୍ମୀୟତା, ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ମଣିଷପଣିଆ, ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ମାନବିକତା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଦୋଷ କାହାର? ବ୍ୟକ୍ତିର ନା ମୋବାଇଲର? ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଖେଳ ଚାଲିଛି ବ୍ରେନ୍ର। କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି? ନା ବ୍ରେନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଖୁସି ଦରକାର, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ର ସ୍ୱଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖୁସି ମିଳିଯାଉଛି। କେମିତି? ନା ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଭିଟିଏ ନାମରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଡୋପାମିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଏଇ କେମିକାଲକୁ ଖୁସିର ହରମୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାମ କ'ଣ? ନା ଏହାର କାମ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ବା ଯେଉଁ କାମରୁ ଖୁସି ମିଳୁଥିବ, ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଥିବ, ସେହି କାମକୁ ବାର ବାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରେନ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରେ। କ'ଣ କରେ? ବ୍ରେନ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରେ ଏବଂ ଏହା ଆହୁରି ଦେଖ ବୋଲି ଏନକରେଜ୍ କରେ। ଫଳରେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ରିଲ୍ସ, ସର୍ଟସ୍, ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଦି ଦେଖେ। ଖେଳକୁଦ, ଖାଇବା ପିଇବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସବୁ ଭୁଲିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଆଡ଼ିକ୍ଟ କରାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିଏ? ସେ ଡୋପାମିନ୍। ଡୋପାମିନ୍ର ଭୂମିକା ହେଉଛି ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଡୋପାମିନ୍ର ଲେବୁଲ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ି ଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଡୋପାମିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଡୋପାମିନ୍ କେମିକାଲ ବି ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର। ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ଦରକାର କାହିଁକି? ନା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଖୁସି ନ ରହିବ, ଆମକୁ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ଏସବୁ ଦିଏ ଡୋପାମିନ୍। ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ନ ରହିବ, ଆମେ କେବେ ବି ଗୋଟେ କାମକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏସବୁ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲେବୁଲରେ ଏଟା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ୟାର ଲେବୁଲ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ବା ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ପାଗଳ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ରହୁଛି। ଯଦି ନାହିଁ ତ ଯଦି ତାର ସେଇ ହାଇ ହେଇକି ସେ ଲେବୁଲଟା ରହିଲା, ମାନେ ମନେ କରାଯାଉ ସେ 24 ଆୱାର ରେଗୁଲାରଲି 24 ଆୱାର ଦେଖୁଛି, ତ ଡୋପାମିନ୍ର ଲେବୁଲ୍ ସବୁବେଳେ ହାଇ ହେଇକି ରହିବ। ତ ହାଇ ହେଇକି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଡୋପାମିନ୍ର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା କ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଡୋପାମିନ୍ର ଲେବୁଲ୍ ପୁରା କମିଯାଏ, ତାହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ? ନା ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ୍ ରହିଛି, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ୍ରେ ସେ ଶିକାର ହେଇଯିବ।
ब्रेन को सब बेले जल्दी खुशी दरकार तार पेशेंस न थाए सब बेले जल्दी खुशी दरकार से सहज बाट हूँ मोबाइल सहज बाट हूँ मोबाइल से माने चाहबनी कि मते माने हार्ड लेबर करके मते पढ़िबार अच्छी मते एग्जाम तापरे रिजल्ट बाहर तापरे मोर पोजीशन नंबर 1 रे कि 2 रे आसीबो तापरे मु टिके खुशी हेबी से पर्यंत तार पेशेंस न थाए से टाइम को वेट करि पारेनी कि खेल पड़िया को जाई कि खेली कि टिके खुशी पाइबा कि कहा सो गपी कि टिके खुशी पाइबा कि ड्राइंग पेंटिंग करी खुशी पाइबा एसब रे तार एसब करी कि खुशी पाइबा पर्यंत तार पेशेंस लेवल पूरा लो थाए तेणु से जिते बड़े चाहे खुशी पाइबा शीघ्र जल्दी तो से आमको आम जो पाठ पढ़ती पिलाटी जो पाठ पढ़े से समय कौन हुए पाठ पढ़े कि किसी गोटे कम करे से कौन हुए ना ब्रेन तार बोर हो जाए कहीं ना से समय डोपामिनटा धीरे 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 सिक्रेशन होता है तो से समय आमको फाइट करार अच्छी कौन केमी फाइट करवा ना से धीरे धीरे सिक्रेशन हो पछे आम हार्डवर्क करवा मोबाइल बदल में ड्राइंग पेंटिंग डुईंग एक्सरसाइज खेल खेल पड़िया जाकि खेलवा ब्रेन को सेमती सब कार्य करके ब्रेन को खुशी देवा से जेतिकी भी खुशी मिलूँ ताकू ब्रेन को मिलवा दरकार एमती कले धीरे 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 कौन हम ब्रेन से सेट हो डोपामिन सिक्रेशन हबार जो लेवलटा भी नॉर्मल हो जदि एपरी न करा जाए ताहले पिलाटी कौन हम से मोबाइल एडिक्टेड हो तेबे मोबाइल बाहर थुबा जो ब्लू लाइट से ब्लू लाइटटा आखि को पूरा रोगाक्रांत करने सह दृष्टिशक्ति भी कमेदेव ब्लाइंड हबार चांसेस भी बहुत रही निद भी आखिरु निद भी हजेदेव मोबाइल देखला बेले आमर आखिर पलक जिते थर पड़ा कथा से 50% कमी जाए ता द्वारा भी आखि रोगाक्रांत होता है पिला खेल कसरत ठार दूरे रहा फल ओबेसिटी जो स्टोमक प्रॉब्लम जो बोन वीक हेबा विभिन्न प्रकार डिजीज रे से शिकार होची 24 आवर मोबाइल सह बिताउथिबारु पिला पारिवारिक सामाजिक परिवेश परिपाटी को भी से ठीक से बुझी पारुनी ता फल कौन होची ना से सोशलाइज भी हो पारुनी का सहित केमती कथा कहबो कोठी केमती ठिया हबो कोठी कौन करबो से किछि जानि ही पारुनी तेणु गोटे पिला जदि सोशलाइज हुए तेबे गोटे भल पॉजिटिव पॉइंट तापाई होची कौन ना जो डोपामाइन सहित आम जो संघर्ष करूँ ताकू करिया को पड़बनी तो सी तार ऑटोमेटिकली ता ब्रेन रो डोपामिन लेवलटा ठीक रहिबो आ गोटे अच्छी किसपेप्टिन किसपेप्टिन आ गोटे रोज हूँ एचपीजी ओ बा एचपीओ एक्सिस जो गोटे रोच तार सी भी गड़बड़ हेनी तार सी भी ठीक से ता ऑर्डरली सी भी माने भल काम करिबो हमरो ब्रेन रे तो आग को आम एचपीजी और एचपीओ एक्सिस कौन आउ किसपेप्टिन कौन से विषय आम विस्तार भाव जानिबा किंतु एबे देखो ये मोबाइल ब्रेन ऊपर भी बहुत बड़ खराब प्रभाव पकई थाए कौन ना इट रॉट्स द सेंस इन द हेड इट किल्स द इमेजिनेशन डेड इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स ऑफ द माइंड इट मेक्स ए चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड ए फैंटासी अ फेरी लैंड हिज पावर ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज ही कैन नॉट थिंक ही ओनली सीज इट मीन्स पिलार भाविबार शक्ति कल्पना करिबार शक्ति विचार करिबार शक्ति बुझिबार शक्ति सब कौन हुए सब नष्ट हो जाए से गोटे घटना उपरे बेसी किछि चिंता करि परिबनी कि निजर मत प्रदान भी करि परिबो नाही काहेकि ना ता ब्रेन पूरा डैमेज हो जाए तेबे बीड़ी सिगारेट गुटखा भली मोबाइल भी गोटे निशा जदि एहार सदुपयोग करा जिवो तेबे एहा हमर गोटे भल बंधु हो पार भल मार्गदर्शक गोटे हो पार जदि यह दुरुपयोग करवा तेबे यह आमको गोटे गधा मूर्ख ना गोटे अंध बनई छाड़ अपरपक्षे यह भी कहुपे कि आम ब्रेन रे सिक्रेशन होता डोपामिन को जदि आम कंट्रोल न करुँच तेबे डोपामिन आमको कंट्रोल करी नेब एबे आस आम